রাজনীতি সীমাবদ্ধ তারও রাজনীতি সিএম সাকুরের জন্য জমাতিয়া তাই আমরা সবাই মদিনার সমন্বয় যত নাইটনাই তাকলতে বকছো ফাইকা সামুনো বিধানসভা আমসাইনি মানে পুরবাজার কাছে বটার প্রোগ্রাম খাইকা ও জায়গায় খাইনা খা বিভিন্ন পার্টি আকারে আর 103 ফ্যামিলি 267 ভোটার প্রোগ্রামে জয়েনিং খাইছে আমার লাইকে সিম্বল কাহা হাই জরাওয়া চিনি প্রোগ্রামে খাইমেনি জনগণ উদাগ্রানি প্রতি আস্থা তঙ্গ বিশ্বাস তঙ্গ যেটি ত্রিপ্রাসার বিভাগে চিনি উদাগ্রা খাই তঙ্গ যত দেখা বিসিং চাজাক তংফানে কতদিন ফায়াং সরকারের লগে তংনাই রহি কিন্তু বড় সাইনাকা যে বোবাগ্রা চিনি হামখানি বাগৈ সামুক বড় তিনি দেখা বাইনে চাজাই চিনি প্রোগ্রামে হলো জয়েনিং খাইতেকা চিনি ও আর চাইনি এমবিসি के ब्लॉक कमिटी प्रेसिडेंट हंस कुमार त्रिपुरानी साकथार मुंबाई चिनी हलिउड चामनि साकथार मुंबाई तिनी ओ जागाव फायै बर त्रिपुरामो थाव फिजिकली जॉइनिंग खाइफेका बर न बिलाय बिलाय के लामसावो सारगा त्रिपुरामो थानि जे मुंबाई गरुसा गोबां फाइखायो न अनुजागै दङ जे जॉइनिंग प्रोग्राम फाइजोन हायके बसकांगो तो चंगमारिनो फैदों लोकसभा आवल बार बुसुक अफिस दं जे त्रिपुरामो था बाराजानि नै जेकुनो पोस्टर नाजादो एक्चुअली जों सुदु इलेक्शन नायै जोंनि त्रिपुरामो था जों एक्टिविटी खाया जोंनि एक्टिविटी खायनानै मेन उद्देश्य थांके जों त्रिपुरामो थानि कोर आइडियोलॉजी कोर डिमांड बना जों जनगण बाहायके त्रिपुरालैंड माने बागै नां जोंनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तो माने बाग नां बना जों बेस खायै कामी कामी आमसायो जों प्रचार खायो ओ प्रचार खायनानै जनगण बुचिखा जे त्रिपुरामो था ते दुबाग्रा सिमिनि चिनि त्रिपुरासानि सांविधानिक सल्यूशन तबो इमानाय बरक विश्वास खायका तानि के जे सरकारो तंनाय जे बसु फैमिली नि बसु बुटर खायजन खायका हायके बबे पार्टी नि खायजन खायके तिनि तिनि आरो 103 फैमिली 265 वोटार बीजेपी 261 वोटार बीजेपी एवं सीपीएम याकारे सीपीएम 27 फैमिली और बाकी बीजेपी तेने और चले त्रिपुरा मुठा पार्टी बड़ा बीजेपी ने विभिन्न दुर्नीति विभिन्न जे करप्शन एलाका ने दुर्नीति जायगा में दुर्नीति विभिन्न दुर्नीति तेनी बड़ा बीजेपी एवं सीपीएम याकागे तेनी बोबाग्रा ना हम जागे बोबाग्रा जाति ने भाई सामने तामने नहीं बोबाग्रा त्रिपुरा सारा उद्धार खाने में बाजे बाल चिंता भावना बॉल से गोबाग्रानि वानसो दिनै आइडेन्टिजन हामजा बरा तिनि चिनि दल फायै जयन भाइका तिनि सीएम नि उपस्थिति चिनि सीएम फाय मानजा फाय सातरा जे सुंदुं जागे नोंतो थांनाय इलेक्शनाव जे पराजित दिनो हेकेबा केनजा हेके बाहाके पानो तिलुपुरा हेके बरा हामजा जे दिरेक्टर हेके फाय दङ जयनिं गय दङ दुस्तांनि सालदखने बर बिभागे बाचारानि बा प्रस्तुति दं हायरावना हारजा दं अब परिष्कार सारा त्रिपुरा राज्यनि बरसियो गत विधानसभा निर्वाचन अब नामबारी जीत अब 2 नम्बरी जीत चिनि थाल सारा गोविंद बारिनि बररा आने बुट रिजल्ट चांगला त्रिपुरा आने बुट रिजल्ट बड़ा प्रशासन काजे लगाए तेनी रांगनि प्रलोभन फुले विभिन्न भावे रिव्यू खाय बड़ा जितना ठीक तो विरुद्ध तेनी पांचटा राज्यनि चारटा राज्यनि बुट रिजल्ट एबीएम मशीन हजार एबीएम मशीन 2 नंबर मान रखा बैलेट पेपर 2 नंबर ठीक तो विरुद्ध तेनी प्रशासन दलीय ऑफिस आई खाय बड़ा तेनी सब डिविजन ऑफिसर आने थाना ने विभिन्न अबराने तेनी दलीय काजे लगाए बरं आज नरेंद्र मोदी नि जे हबो नरा वांची मना सारा भारत वर्ष में बाजेट नहीं बागे हजार कोटी टाका पास प्राय 88,000 कोटी टाका 65 की नोट 2 नम्बर खलाये तेने निखोज ताऊ पर्यंत कोनो विचार करे अमन भाई बड़ा 2 नम्बर सारा कोनो किछु करे
সাতটা জায়গায় যারা পিপড়া ছাড়া যারা যে দেশনি স্ট্রং তোলে যে দেশনি সচেতন তোলে ও দেশকে বিজেপি সরকার থেকে যেমন মিজোরাম সাপোজ যেমন গত কাউন্টি লোনে মিয়াপুর যে কাউন্টি লোনে তেলেঙ্গানা বড় রাজ্য উন্নতি করে বড় নিজে জাতি সমাজ নিভাই আনছো এই কারণে তিনি তেলেঙ্গানা বড় হামাইয়া তিনি মিজোরামে বড় হামিয়া মিজোরাম ইউনিটি শিক্ষা স্বাস্থ্য বড় সবকিছু ঠিক তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অশিক্ষিত সুযোগ দিয়ে 25 বছর সিপিএম কমিউনিস্ট সরকার খোলাইকা তাও বিজেপি প্রায় 8.5 বছর কাকা কিন্তু আগামী দিনে শুধু ত্রিপুরা ছাড়া বুঝি মানি না নাই বিজেপি একমাত্র বরানি ব্যক্তি স্বার্থনিক ভাবে ধর্ম বা ধর্মের লড়াই খোলাই নাই জাতি বা জাতির শত্রু খোলাই নাই তিনি বেকার রানা প্রতারণা খেলা শুধু খুবই সাগর ডেভেলপমেন্ট খুবই সবকা সাথ সবকা বিকাশ পুরো বিকাশ করে তিনি নেতা মন্ত্রী হচ্ছে বিকাশ হয়েছিল অবনীভাবে আগামী দিনে আমি তৈরি করবো আগামী দিনে তিনি বড়রা যা ভুল এলেন গত বিধানসভা নির্বাচনে ভুল লেখা তাই ভুল এগুলো এবং তাদের আমি উকলাবো বড় তুমি বড় গানা সংগঠন করে বড় গানা হামজাবা আন্দোলন সামনে বানানো প্রস্তুত